11 o'clock. 11 o'clock. So on your booking. Oh, 11点。Yes. 11 o'clock. Yeah. 11 a.m. Come back here. So now is 9:43. 9点啊，咱来太早 Yeah. 了。 So come at 11. Okay. OK。啊，他说11点就来这儿，11点。 Okay. So come back. We'll see you at 11. 我们就坐这飞机哦，去这个岛上，珊瑚岛，外堡礁。我问他一个直升飞机能坐多少人？ Alright, these guys here, they do use. 你跟他说吧，你好听他说的，妈妈听。直升机可乘坐多少人？ Helicopter due. Hey, just let you know, Shauna's flight was spoken with her. I'm going to push it back to 3:30 this afternoon, but probably get cancelled completely. Weather's not playing in our favour. How many people can? Yeah. Cool. Alright, awesome. Thanks, man. Ciao. Yeah. 想想，嗯哼。他这个 Very good at. When I was hiring it out. 不是那个啥桶，还是啊，PT 桶。是。你看这也是15升。妈，你这样，你把手机给我，我听着他说啥。这不给你了吗？把手机给他。那燕玲就你要问就别问了啊。 Can you go back to your booking? Where's your booking? Where is your booking confirmation? 有不是 On here? 我们是 Filming everything. three，咱们是 three。 Yes. So here. Okay. Yes，我们就 3. The 3 of you. Yeah. Yeah. Come at, yeah. at 11 o'clock. Where's Kevin? No, he doesn't speak. Hey. You need to maybe Koto might. 一个飞机就坐3个人是吗 Yes. ？Hello。 Hello。 Yes. Yes. 啊。开门看见大海龟。我们刚才聊了一下，我们一个飞机大概坐几个人？我们是3个人。你们是3个人，不一定，不一定有6座机，有5座机、4座机都有。啊，那今天来的是几个？帮你看一下。哎，好。 6座机。 6个人。反正咱们都坐后面去了。 Yeah. 6座机。这个是芦荟胶。 Yeah, so we'll from the 太阳面靠的对吧？对，太早来了，11点半才出啊，发。怕找不着，就找来会儿，然后周边玩吧。你确定是飞出去的啊？啊，对。别等一下搞到你们要坐船的。啊，不是。这个。But I need to call Greek Magic and reschedule that back. Alright. 这不写11点。所以你11点回来这里 OK 好吧？啊，我们出去玩玩。出去逛一逛啊，待一会儿。我们出去玩。给你们交接一下。好，谢谢啊。哎，我们看看这帽子好吗？ She's a money gentleman, but obviously. 这旅游公司的吗？这会是他们公司，挺好看的。有戴好看吗？打网球可以吗？
打乒乓球可以吗？打高尔夫可以吗？ 15块钱。不好看。我看。把这个转一下。有点紧了，我给你搜一下。嗯，行。行。行。嗯，行，凑合。还行，不错。行，我买一个，我这儿有钱。红色挺好看。红色好看。黑色不好。红的好看。对，是有点。你带书，我带着这嘎有点夹，前面夹。有点没有红的那个显着亮堂，是吧？对。10块15，你照啥呢？我不知道，你让我拿着，我照啥呢？